Hallelujah. Praise the Lord. Yechia obi biara ewo yene ready Yesu Kristo dim. Me din di omutini ba grace. Me gidi se nyame adom ho ye. Se de me so me ne mabusua ye ho eye. Amen. Ene so yetoa ye na disua nkyerɛkyerɛ Yesu di ama ye bre se ye ma ye ni na ho na ometo ye se nipa ana nkrofo a wapaw ye ye brain na yenim nokre na ye nante nokre mu Kristofo eni esuro Kristofo eni ehu fear ehu suro ana ehu ene ehu asem na eken na we ye eni enimu comedies teachings we de yedi yikwansa na blow man ni jack aba bekom kila ni jack abekom. Hallelujah. Bie na Bible no eka efa fear ana esuro ehu enti we de animu nie be sheda de animu a prepare e de nyame asema ekasa about say ye nyini e wogidie mu since ye nyini e wosuro mu eba beka ho asem growing in faith instead of growing in fear. Dia na radiasem ka fa ehu suro fear ho. Bible no from Genesis besi Revelation no Mose nguma no edikan Genesis ebesi yohane adisem no eka esuro ana ehu esuro ni no ho asem ni edikan no esuro edikan no eboa na Bible no encourage etu yemfu se yebenya saa esuro no ni etosu mienu no de eny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 e eno de Bible no ekyerɛkyerɛ se enye ntimi endi saa esuro no eso ni edikan na ye hwe ye wia ya beka de etosu no de edikan a ye esuro no eye suro a yedi suro nyankopon, the fear of the Lord. Wo suro a yedi suro nyame. Na sa suro yi no se yesuro nyame no nkyere se yesuro no se obekuyen na obeye bibi boni ana bibi. Ne sa ehu boni no. Ne mom no suro a yesuro no se oyeye nyankopon, oyeye nyame, oyeye n'agya. Tumi nyina ewo no eni onyam nyina ye ne de suro a Yesu no se yedi ebuo eni nidie emma no se owo tumi ewade nyina so na fein so ye bu no se na bufuhyew ana na bufuo eyehu na onipa ntimi nyede enyina no inti no de pese ye kan se yesuro nyame wo kwan se ye gi atum se oye nyame prekope oye nyankopon prekope na yenim ne se ono ye ade nyina sutumfuo na onima de nyina na ade nyina wono. Hallelujah. Yesuro nyame se yesuro nyame a edinsira ene emfaso bi ebama Kristofo papa nyina edinsira ene emfaso ebama ye na eno na ye hwe bi okan David nyum ohane dubako Psalm 111 Psalm 111 verse 10 iti duno iti imuduno nyansa mfiti ase ene nyam Awurade suro eye nunumu pa ma won a wodi suo nyina na ye gina hoda nyansa mfiti ase ene Awurade suro nyansa mfiti ase ne
eye nhunumu pa ma won a wodi so na good understanding nhunumu pa ewe ye brei se ye behu na yate eniema ekoso twa ye hu ahia eboba ye so ebewura ye mu etura ye mu ne ne ekoso nyase benya nhunumu papa ye benya ntiase papa wo ni nyina mu ye benya nhunumu ni nyina fapem ni se ye besuro Awurade menu mienu ye besuro Awurade ose nyansa mfitiase ne nyamesuro eye nhunumu pa ma won a wodi suo nyina na ye yie ejina hoda afei ebiem ose okosea ena opo nyansa okosea ena yede ana de onim de no ena opo nyansa ene atenatene mebuse meti ba ko imu nso no Awurade suro ni nimdie mfitiase Ejimifuo bu nyansa ne nkyerɛkyerɛ animtia de o jimi no ne ye nani so se wonim nyansa so wajimi no Bible say onu de obu nyansa ne nkyerɛkyerɛ de animtia che se on fa nyehwe hallelujah enti no yehu se obi biara osuro Awurade no usuro Awurade a unanti nyame asem obi si emi do nyame me suro Awurade o nenso otiboni su bi onye na adwene se obesesa o suro Awurade onipa bia osuro Awurade bia no obu nyame asem odi nyame ni e wona asem enti onanti nyame asem ontena bonim Christopher ye tobonim yakotobonim nenso ye sorry free na so de bia onipa na yamwate asese wuti adwaman mu konkonsan sekuro na wudi akohwibra na de bia wuti mu se mintimi nyayo da bi unsuro Awurade do so Awurade no onye bone wate di osuro Awurade no ntena bonim de biara da ntena bonim ontoso nya de kro no over and unsuro Awurade no ti sanya misuro no de eno no yetufu na ye bokoko se upese heavy nya eda ho ema wona osuro Awurade no uwura ho bidie ne o so fi ase se usuro Awurade na wadi na semuni ose ojimifo ena onhwehwe Awurade nyansa ene de atene nkyerɛkyerɛ ni ompa nkyerɛkyerɛ ni o kan sema na ne buafu o kan de papa kra na ya bufu sem amanu ono ye jimifo rofo se opu nyame asem a unyansa wai se opu nyame asem a unyansa pa na wai be se wabo degree u kuta o doctorate u yese nanso no enya ade bia ama onyame anim no eyenkwasesem de u ye ne yenkwasesem ni owo Kristo mu nyansa no owo Kristo no ni nyansa nso ede ahyenema ti oya ade a adwene wom oya ade hote oya ade ye Awurade ani so fe biem no de osuro Awurade no sa nyamesuro no ede enkwa breyen ede ahomegye breyen ede asomdwe breyen afei emaye ye content te se yani yenya ani so hallelujah uhwe mebusem no eti du nkono Proverbs 19:23 mebusem ti du nkono imu aduonu miensa Awurade suro di obi ko nkwamu de okura mu no beme ada na boni biara renka no Awurade suro di obi ko nkwamu de okura mu no beme ada na boni biara renka no hallelujah ni osuro Awurade no o de be enkwa owo enkwam ede ne ko nkwam se usuro Awurade de ukọ de be enkwam ni onsuro Awurade no meaning se wonante nyame asem wo ne nyame ni etwaka boni etete nipa ne nyame ntem
enti de bia de ye kacho na emre ye kro no wa unye wadwen ana wo mo wadwen po se wo be free sa amre no na emu ntenara na obetena mu a enye na okeka kọ owuo mu enye wo ye tiase ewuo ewo nyame anim wo ye tiase ewuo prekope enti no wo betiem wo be bompa whatever nyame enye no na wotie bible say na so ebia ma ahotewfo mpaye. The only time otie odiboyeni empire ye odiboyeni na all sakra ofri ne kra mu ni ayimu na sakra free na kwambone no enu de nyame ti enti no de osisi adan to ka enso wotwetwa ni pati na enu nche se nyame na permit you enu nche se nyame na ehira no enu nche se nyame na ehira no sisi na osisi nipa ena obonefo no de dada no didi ehwehwem aniema de ma no ema ne ya ne se nyame na de ehira nipa onim de kososuma se be ka se nyame ehira we wicked person so nyame ehira nda bi obonefo no ene dada nipa kro no ema no sa hunya no ni yekeka hu no na impo no so nsuro awrade impo nanso ekwan bi so no ode nyame asem bi eye adwuma se wo hwe nwisia wo hwe nyanka nyame nasem no ye waka na waka de hwe nwisia hwe nyanka no de ohu oni bie mobo no ono nyame so obie oso mfense nhira nipa kro no be no ntese sa nipa ne bewura na hini sa nipa ne ni nkwa ti nipa ne betimi adi yie wa asase ne so enso no oni nkwa ba de osuro awrade no ye Christopher ye be suro awrade nya nante na yin ye de watwa ye di mafiri owuo mu no de abankwa meaning say owu prenu na ye hellfire na enum da no ye ebi nkanye. Hallelujah. Me bonya me mpa ye se obenya sante ase no na efiri na konse ye wo esuro bi wo ho a e wo se ye di suro nyame se ye di na asemu ni ye nsuro ni se ye hunu bi na emom ye suro ni se oye ye nyankopon oye ye gya ye di ni die ni buo nyina ye de emma nasem na ye di ni sanse otiye mu. Hallelujah. Kronkron nyankopon no de honhom kronkron na betena mu na wuti fin mu a na opese wo kire ne sen patro dwen hu ya fa nkwa dwendwen mu afi uba mebusem ho abiem yetire ye du 9 no Proverbs 14 verse 27. Proverbs 14 verse 27. Eradi suro ye nkwa nsutire na wode kwati owuo fidie. Eradi suro ye nkwa de nsutire na wode kwati owuo fidie. Odofo etebia enyese tebia debia Paul say small for Paul say wokum ye da enso Yesu nti na ye de ye tiase wokum ye da o try say obeji Efisofo no wona no wo Efisos ho no physically ebinom twema hwe no ebinom eye fasting say omu ni di kosi ombeku Paul tese debia da na Paul fesi otaye na ye Christopher enne physic enne end time ya ye wo mi ye otaye na ye fam no ye da ye so obaso da ye ne ye tawo so na obi di bibi bo ni ye tutuo ni ye tu ejan odi ohun bibi sa no aboto enne na demons time so na mi bewu ani na me afiri mi so odofo me di awrade ahu mo brosrew se adwen no wo bese san dwen no se de wo si dwen de kono na wo de esi Kristo so se mi ye Kristo dia mi wu na mi wu Kristo mu me kra se Yesu Kristo nsa entine de me hu oda Yesu mu o ani su odi o mi se Yesu nsa ana mi ye Yesu dia na ye nya se ye bo abubuo nyame afiri mi so mi nti nyame nka mi nyese no nyame no wuti ni nko wa nti ni nko oda so ye nyame ewo wa brabo so eno na ewo se wo de hye wadwene wuti ni ni o wa nti ni o ewo se de bia no wo de hye wadwene se mi ama mi ye nyame ba mi se Kristo mu enti mfa hu ni daye bia meso se mi so daye ni ye fidi mi me so da na obi ni mi beda me so me sori pe me tugu machi me kra ne won kwan nko ade me ye Yesu dia me pese me chire da Yesu bi mu bat me pese me nka we fa hye we mu se
Usa ubasu da ni eta usu o ye boduo ye de bibi bo apampamu ye otumi kata usu no chiwo whatever it is usori atugu wachi se me kratias na enne masa so ready na de ene enya me nanam woda ye nim metwam wo Yesu di mu na watu agu wachi na esanse wo kra anase wo didi ehye hwan mu Nyankopon mu ehye Kristo mu hallelujah. Enti no wont na wo mada ye bia ma metu sha so na afi de waboto afi mpa ya wo mobi no na afi de wo dwom the moment so a wo be ko 24 hour without empire no se wugina suru se ya waba fam wate asane wasane abafo nti no mada ye sonfun bia ma mete wo mfiri ba bia wo ko wonyame mu wo mpa ebo mu no mehwe fam ma mfinfin seta wo ya hunehuna ni die no oba se obewia odidie na ebewia ehunehuna bewia wadwene bewia wakomo bewia obewia ususu be sew ntinade na waso ma ne sa chance na ye ka suro nwasem we ni die dika me prepare full message on it sense wo se ye nyini wo gidie mu nye suro mu ye nyini wo suro mu ye be nyini wo die gidie wo Kristo mu se waje wo nkwa se wo nkwa wa asase su no ebre nsun se wo bewu a wo sa na wo so de se wadum se nyame ka bi hyem se me ama tama so se me ba bebu akonta no demon no witchcraft no principality enti minkume yamfa ya no na kanesa I was say wo ye obi a wo ye mpa bofo I was say de bia no kan twro se wutimi ni awotefo bo mpa ye wuntimi ni ye mo mpa yo wo wo ho a fa twro no kan no wo wano odofo bie wano kan na embra out nsem ne firi wano ba no odofo efiri wano ba tumi nko a asem ne ye tumi erade se enya han na ye han enye tumi ne firi nanum enti asem ne ye tumi se wonimu ene ya kirewo ntina wonfa wabrabo ni agro engura to pre ma Satan hunahuna de bia na waboto de bia na waye moa ma me ka waye moa nyame ba mo ne brasa Kristo ni papa bia mo ne brasa ma Satan mfa da yeso basa tantan bia hunahuna enne ye kan atu gidie mu se mebusem etidu na imu dunaimu donu son eradi suro ye enkwa sutre na wode kwati owuo fidie enti nie ya seti trouble bia ye seti ewo da yesumu ma obia no se wo suro awrade na sem tu mu na wode na sem nante a afidie bia yesusu ama obia no dayo no dayo waji wafrim enam se wo suro awrade nti no etwitwa saa fidi sum fidie nim etwitwa mu ma fashe wadun na unim a ene ya ka kire ti de bia fashe wadun tu so dead boy bia na watu agu achi na okọ wanim mfanse wadun mu ma no so emedi wadun mu dem ukai 26 na say about 27 na mebu 14 wono o se awrade suro mu wo ahodaso a emu ye din na obeye dwane kobia amanema awrade suro mu wo ahodaso entino meti wei says brofunu kanu secure ahodaso meti wei mesuda ye boni achede but anytime bia mehu da ye tantan bia I'm sorry I'm say I have fun be na Satan we ya kire me na free me so ko wate men titi ma bra bobi na ma brushing off na me come anim sada no kra na ma ye nwum be ye de no orofo momma ye yaseda ne ya ye nwum eno so de bia da na wo su da ye boni no eno kra na wo asore no obema aye nwum na metu we yi me free dirty protoni mu odi mi na ye si obutani su odi nyum to ashema from ma o eya ye nwum na metu na uji nyame aye na uji nyame aye na yi nyame aye na wo sori nyame na wo tuntum nyame Satan obesu ma adenti obehunu na so no ankosi aga na nso de amada ye na hye so ama fede mpa ye kura fede nyame asem ntimi nkan bi
Ofidi ukra na ye de na obetimi the worst thing obetimi answer den. The worst thing obetimi Bible Jesus say insuro de obetimi akun honam dua yi. Na emom suro de obetimi akun okra no ene de honam. Obetimi ase honami asase wo kra no one ni Nyankopon. Ne ho asem na yeke. Jesus Christ obetimi aka say free me so call. Depart, I don't know you. Ni baby a free ba. Ono na wo se wo suro bi a wo ye de usuro ni se Jesus me kra hyem. Wo nsuro ni se wontimi nkoka wasam nkire no. Na wo suro ni se ono ni wo Nyankopon. Ono na tumi nyina wo no. Ono na wo nkwa nyina ye de ekura no. Eniti wo di ni wona asem. Hallelujah. Eninti no saa nyamesuro yi de ye tufu na ye bon kokose obi anya saa nyamesuro no. Na emom de tosu mienu no suro tosu mienu na Bible kan no asem no de emfamfa so biara emre odasani bia wasa se oye Kristo ni o se onye Kristo ni o saa o suro ba kono de onya bowura na ama no akwanya pe na che se o ma wo kwan esan se osuro no odi owo anim oni owo mo ye namfofo sa ohu ba ko na ye be kan wa se second type no eno ye frɛ no honhom a eye ehu honhom oye honhom a eye ehu oye honhom a eye ehu na ono de omwa Kristofo ba kokora onya bowura na onya start se o kikamba wa dwim na wakoma no nya som na wakoma no brim na start ye peli ba ko pe eno ano no wanya na enti nipa bi ewu a eyehu neku won enye yare bia doctor si wanya AIDS wanya cancer wanya de ehu neku won enye yare neku won ehu keke obi so daye ya de bibia bonitiri mo sori odi mi bewu ampa nso na wawu ehu neku no honhom ma ye ehu no ebowura no na wa mo ne kra no ama a spirit of death owu honhom obofo so e de side aka no adentina wose ye masa ade ye no kwan efi na ekro sa ehu ni bia chichiri wa o Yesu dim ye sane o de ho efri sa ehu ana esuro honhom no e wo Yesu Kristo dim afi e wa adwene nim kun wo tumi wo so ye pese wo ti asese wo onwuti ni adwoa ama ya wo tumi e wo so kacho hu se Ewrade amma me honhom a me di suro yenko sa verse ne so quickly Ewrade wa amma ye honhom a eye de ye di suro ade 2 Timothy chapter 1 2 Timothy chapter 1 Timothy mu etosu mienu eti ba konyimu enso efri se onyankopon amma ye ehunhunhum na emom ahoden hwe de nyame di ama wo odofo na emom ahoden so de di kan ahoden ye power ena de etosu de any odo ni adwini mutie soundness of mind Kristo ni bia niema miensen na wukura nti miensen nye adwuma kokohwehwe na obi bonwum wo Ghana na yesusa ose ye wo de miensa na wo ho afegidie enidaso eni odo ade miensen na betina o na odo ni yemu kese eyodo odo neye ade miensa na betina o odo ni yemu kese minim do boy na me yesusa na yate obi bo sa anyu osmafo Paul ne kan o kan 1 Corinthians na I believe 1 Corinthians chapter 30 no kan odo ho asem no e no kan sai no gidie enidaso eni odo ade miensen na betina odo ni yemu kese odofo se uye gidi ni a undo a udo because nipa no ebeye wadoye udo because unya bibi free nipa no ho udo because u wasafo no ye niema bi mountain a udo ye jai sa hypocrisy jai sa nya atwom niema no enso nyame ni ketekete o se unya odo mapa se nipa no yo papa o anya papa o udo no unua no otan wo udo no ukru no otan wo udo no unua ba no otan wo udo no sa odo no ye kan wasem eno na nyame di amaye o so wa amaye suro honhom na wa amaye de ahoodin authority
wo kasa wo bie wano ka positive words a wani hu ye nti hu de ade ne ye busa baifo bi ahwe baifo bi anim bia busa no de wanum asem ye wo enu nti na wo se omo bomba de wo da ye so with nkwase asem se ba ye bebo hu ama wo ye de wa boto na waka wono otum finekro ya wano no se ato no pop ya ye unlock wo Yesu di mu bie wano ne kasa wo kan tro na bie wano na recite the more recite na is power ye to me kese ese otamfo no nyuma ese watamfo wo nyuma nyame wa manya ntumi odo eni adwene ye de emutie enti wadwene se emuntie a osuro betimi ahye wo so ama na yeye adwene no de bia wudwin wukunu ho bone wudwin wo yire ho bone wudwene wo ma ho bone abufuo nkoa na ahye mu ma otaye nkoa na ahye mu ma ya odie nkoa ntimi nyam ma ne nka eni se ehu bedi wo so enti ti yare bi na beba odi mtie mi na wusu na ade abobo Kristo ni mapa bia ndi sa adwuma no ye ma Yesu re hododo ye ma Yesu Kristo ni re ho asi na ma be kra na ma wo mi ena omu hu sede ma ye wo mi Yesu ye jata papa no wo ye jataba de na jataba suru wo ye jataba de na jataba wo se usuru mesa ye ho message bi growing in faith rather than fear me ye ho message odofo we ni comedies edikan we ni de ye ni anim ye pese wadwene ni mu te wo nyame mu wadwene mu ye clear da Yesu bia bogo da Yesu bia enu ne be ye basis adi na we na si tugu enye da ye bia ne holy water enye udaye bia na ye papa da ye bi wo tembo gra udidi na edoso anaju a utimi susu da ye fun da ye tan se na ye fast na sun da ya na mi pese hu se Satan ye bibisa no nkire se Satan di wuso enu nte se opon o mpa ya boy ene watimi abemu aduane adia na watimi no abedada bi ye camouflage o da o what you say obese ohunu ngate se mpa ya wo no kra nya adwuma oboa oye dadafo atro na eja no se wonim sa information ya adenti na wo se wo bohu mama eni aba ma adenti na wo se wo bohu ni oye atro ni na eja ibonya me mpa se wo benya sa antia sei etere bia na ya ma sa hunhum a Yesu yi na wa overcome wa be hye yenso wabehye yenso a na yaji ehu anyi na afedi adani Yesu ni etwa adwo ni ebusebusa nyame questions sa bibi wukwa ahutem ni na buse erade ntu wo honi Yesu ntu kam homi sa question for me musa bibiem ja ebusa ense nyame abufu kura we sai no ja ebusa sa nyame okan ho papa oka mi hu yi okan ho papa okan ho mama anti mi aba okan ho the first one ni no nya hu no ntese wonkan okan ho pa anti me musebusa sa question no ma Satan ma busa adwin se busa nyame se wo ho pa. He is the all knowing, all seeing. Nyame nani ehunu ade nyina hunta hunu Nyankopon ehunu Nyankwa Jesus no ehuna bobrum no nti no se betima di saa ehun ye timi be hye yen kra so da ne vuntu epese ekunya kra ya wo se ye trust completely, ye trust na ye do nyame trust ese wudu wure nyina sister to plan B nigu se me bompa na we yensi ne meye we to sa adwin nigu plan B na de bia we ye back of your mind se nyame an me bompa ye me koye business nyame an kasa dia ene meto no ze da bi twen se nyame ma wadwin nya se nyame be kasa ansa na mako se ye de didie nyina na ye re nyina hye nyame mu ene ye do no completely 100% plan B bia adwin foforo bia ne akiri a ye betimi adi ehu nyina so ehu se odo no eye adwuma se ye do Nyankopon na ne do ne ye adwuma mu a ehu bi ani odo a emu ye du no odo a eye pe no ehu biara esuro biara enim de biara da itu kan osmafo
John osomafo Yohane ne nwoma edi kan no John 1 John chapter 4 1 John chapter 4 verse 18 osomafo Yohane nwoma edi kan 9 imu du nwotwe 18 ehu inni dom na immom odo a edimu no pam ehu efrise ehu ni asotwe na enam ehu ni de asotwe enti de se uni wo ba ho na wo ba na kodi nsemone na wadi no onim se ade enye na waye enti definitely wo betwe na so ti ohun maame na na yam hyehye na nakoma bo pri se wujitum se wagya ne Nyankopon wujitum se Yesu Kristo wato abodin enti wa beye de obaye ni nua esan se Yesu ye nyame ba ena Galatians chapter 4 ma yeti access enti ya beji Yesu edi ni nyina no afei erade nam Yesu so abefa yen so se ye ma a ye di ade ma yetimi tiam se aba eja enti se Yesu ye wunua na wo hye Yesu mu na Yesu so te eja ni sanifa so a na oto no adwene emuti wo adwene mutie na wo do erade na wo di erade asem so a erade ye papa enti wo besuro papa wo suro no nemom wo be don wo bu papa wo fere no enti no oyi ade e be so papa ani enti ehu be biem ehu bi ani ho enti obonifo be pu e say wakoye boni bi eni wo bekobu sendem. That's a lie. Eya trosem every bunsam ho na eba se o papa wo ye na dia o pa ne cho o papa man sheda me pa cho fa che me enam se odo wo sunti no o me ba enye hweja meje mama naka na moto abrabon so sa na ye ne nyame ntem etie sese me bonya me mpa sese u benya sa yi na asinki into your spirit sa se ye ne Nyankopon ntem no eye oba ne eja asem na wo ho sese enti di odo erade na onye boni ne mpo no se boni ba ya ti hunam dua we mu ti boni eyimu Satan be 1 or 2 bi ye be ye bibi eba wadwi no woni ba ho so na wo se ja fa che me eno anu no nya fe na obedwi ho mi odi boye ni nti nya me di a che me enti mi wu na mekọ heaven enti me debi Sad ye ni nyina ye asofufu bi di ehu fun bi tantan bi e da sese nipa mu enso entisa se wujitum se moje bi ato aboden moje bi ajew moje bi akasa ma odia eni hu se wabaye oba wudi ade prekupe oba ye ade a se de twika se de se oba ye edu sogu na so ye ntwa ntontwe ye ntwa nan ne ntontwe ye pepa sana nyametie na nyamiti bika se oba tan re be fini ba me awrade me remfiu nyame kokroko wakasa ache wade na die ntina usuo ni such a way say why you born no person ko commit suicide because you say nyame fan chew. That is Satan right there. Bunsam no person wo ko hell no menua bunsam person wo ye there wo ko hell into all the fa nyame nkrofo bi o mo ye ignorant omunnim nyame asem no mo kire no ma fa 2x4 bi kire de ompe bia eden de waye boni we ni wo ko jemu ani na ya ka no hu basa won hona de agu ho na nyame ba wa akoma boto ni boni ama ye ni eda no la bi wo ss ni senyi gu bi am ko yiyi ni nyame fa nchemiu eni ntina me brei. Who told you that? Oh nyame ba to say nyansa hu hia ene ntiase nti wade nyina mu no nyansa ene nhunu se wo kan chwe na wo fre won kunkunu se wo mekire wase a afi wo bebie wadwen ntiase ni wa de bia wutie audio no twi audio no ana wo kinkan no de bia na asem ne nyen wo kra wo kanya bie kan ne mpie wa no wo behu tumi e bebo awura wo behu anuonyam ne ni di odi bedware wo afi de wo behu nia a wo ye wonimu. Hallelujah. Indi every Genesis ABC Revelation no erade kai ne mase insuro fear not insuro ono no wabo onimumre yo ode ne ba odono no
abefa hunemi wabe ya akolada wabe ye teenager da wabe ye young adult wabe ye older person wabe wu wabe jiw enti no onimum na yobi a wonam tiade na ma Satan dada wadwene oma ofa nipa bi a wonim di wonyame mu dada wadwede ayamhihie beto wakoma sonso enti sa nyame hwehwere se yebenya sa adwene akoma emuti esuro bie nim Yesu Kristo na yehunu se oye nua panyi prekope oye ye sofu panyi ye nua panyi Yesu Kristo ka tell disciples me frem mi nua no I call you my brothers na die jane dia ma me bia me so me die de me dia ma mo enem se adwumutie ne nyanyan ye nti no yehu ba bia ye wo Yesu mo na me bonya me mpai se obehu we ye beka hu ase me bre we die enim ni Isaiah 41 verse 10 ye nyankopon encourage se me yensuro Isaiah 40 odifo Isaiah tie aduanan ba kon emudu no insuro na mene wo ho ma wakomantu na mene wo nyankopon mesha wodin nso meboa wo nso medi metene ni fa mekura wo mu nyame na ekasai mini adwoa mutini ba Grace akosua ya nyame hutini ahotilfo nyame se de insuro fear not insuro na mene wo eyede ewo ho ma wakoma yede into na mene wo nyankopon nia obi kete se wa ma sori no wa hase ya enie ubeko bu senjim ubeyese ni nia ye hunehuna nia be hihye nkom boni wuzu se nyame se ufri aso we mo abayira. That's a lie from the pit of hell. Nyame se de insuro do ode ne ho tu otwedi ampon nyame so no ode ne ho tu nasem so nyame se de insuro tru asori bi edin we heaven say asori we na wankwa wo bekwa yi onu kwa ni Messiah ayi Yesu echi ni awaba bia oni na chi bia onko na asori bia eyentro. God is too wise to invest in one man. Me kan na memu no kretro nyame na yesum nania wan sin yenyina nti no onfa ne ren hye nipa ba akopemu Yesu se nyame asem se Yesu Kristo onim de wo nipa mu ti onfa no anya de to nipa so da ko kan the book of Mark ubehu insuro na mene wo ho da ye na usu na obi fidi wo kra no na obi ni wo da no usori wani ma honhon aso obi abo usori so wani ma honhon nyame siste wo no wo ho Erade se min kan to se oni wo eyede ewo ho obo wo de nsu nyame se wo kan wo ho enti bona wa bo no nche se wo kọ bonsam jem wanim na honhon no nche se wo kọ jem enu nche se nyame honhom afiri so enu nche se eye hunehuna sa niema ni nyina eso wo gidie hwe se wo begina ka se emfa ho ni de manim aye mepa manim omopo mo manim nya te se azuma nursing ya bono wo ring mu It's my Tyson Evander Holyfield abono. Yesu erade se one me wo ho. Asima mi mama kumentu no ne me nyankopon obehye me din. No be de obeboa me. No de ne tin ni fa ye de be kura me mu. Eno ne wasem. No na wo so sore no pa bia emfa ho ne de esi wo da ma esi wani so. Wo ma wakoma entutu da biara da. Wo ma bibiara emu wabam da biara da. Because erade se one me wo osima mi suro. Ti Satan fa ho ni de wayi a kire mi nyame se one me wo eno ani de imani da so afei ebi wa na yesuro echina de ne medi de na me mabaye nipa so de me kokot mi krusi wo jami say bo se ye dwin ye da ye china ade chin mu de besi Yesu Kristo na do ho ato so me so me de me ho ato so o se de o ka ye se nyankopon no mampo wo wiem ono wompam inso oma won dada wano aduane di mprahin na moja wo soro on mane ma wona o ye ne ma no uji hu di se wo ye nyame ba sa gidie ne wo ho de because eni ho de a eni e fine eni na asemi ni eni ho ma na se wa ma won sa so aga se me gidi se Yesu ye nyame ba ne boni nti no bewi nti me fa ne se me rad ne ma je nkwade a na wuji hutum se wabaye nyame badia wona me ne wo kase Yesu se nyankopon no wo so no agya no wo so no numampo ofidi wo
ma wo no anu aduane di nti wo ye so be mu ada komon sa eni egidi ewu bia nwura nyame ahini mu ose wona wo ba ne nche ne ngindi se owo ho na oye wona wo hwehwe ne de akatuafo tini se wo gidie ne nsipi na ehihim na hu de obeye ho a eduro bia ni ho eye wadwen na wo se wo sesan enu obi ntimi nya wo ho hwe upa akoda atwea se wan sesan wadwen se me se me nyame ba me gitum se me you have the power to me ne wo nsem adwene ne mu na wo se wo condition man se sei no enu anu no Satan wo ye me a wawie me ye nyame ba ma dia tumpe ko pese me ye nyame ba fa hu ne de ma ye bi o de ache me o se mensuro na mu chen no ma bebre mu chen za mu anu bebre mu chen flowers o se flowers impo omu colors o beautify omu oyo omu fefefe omu po o so omu beauty no ko de mom ko chen Solomon ahu ofe obi tu wo bompo se rade mami Solomon nyansa mama bo nyansa mpa ye kakra upe Solomon nyansa onya nyansa ni wie de no rekodi machi kasa mi pe Yesu erade hye ma Yesu Kristo hye ma na menya wu Yesu nyansa hallelujah unim de wo kanya unim de onyame unim Kristo a unim nyansa enu nti na yetu ye nyina ye ho fo se ye nkan twe ho kan ma wo ho me mekan na so enye de se de wa kan mekan bia tro so ahia na meka ahia na meka so many verses are eradica say insuro osi wo ngare ye eye se mrewa bo ato ana nkokora bo acho obi ampew why you lonely wukunu jawo e koso ebusuya we tan osi insuro wo feel weak wo inside within wo feel weak osi mensuro eye se obi antie wo frɛ obi ampo obi ampike ebusuya obi amfa wo nyehwe wanu nuru dwom enam se woni business bi enam se woni din bi ye bi anto obi osi ensuro ebia na de obedi ne nekura ho ayedin erade se mensuro o namakwa roso throughout the Bible na o ka kire say yan deal with the spirit of fear ma yensuro nti o kan enyum na Psalm 56 hono verse 11 me de pa me pesa David enyum na o cho ni papa Psalm 56 verse 11 Psalm 56 verse 11 Onyankopon so na me de me ho mato me rinsuro nipa betumi aye me den Nyankopon so na me de me ho mato me rinsuro nipa betumi aye me de anopa bia anwumre bia wo sori akatra me ho Onyankopon so na me de me ho mato me rinsuro nipa betumi aye me den de bia kano wano sa what can man do to me? What can man do to me? Wahu enti no se wo de ase wadwu se Nyankopon so na do ho ato na wo nsura obi antimi nya ohwe mfa wo ne da ye so mfa wo ne de physical ataya bia beba so wa adwumam wo nsuro nipa antimi nya ohwe wo supervisor manager o boss o whatever they are ye this dey niema hunhuna wa mam sex a me nye say na so be dina mu do mensuro no mensuro sa nipa no wo de na koma hye nyame sa se erade dan ne se subontin to ba bia pa wo de anse mensuro endwene de waka no ho biem koso na ye wadwuma na hye nyame abasa hallelujah na hye nyame abasa bia obeye ewo di David no o se me mfa ho eteri bia na ohini solo aka hene ha na wato no na nyame atimi anwene intentan ewo cave na no nyame anwene intentan na solo abeso ho na osan akọ orofo kan chiro no na obehu de nyame timi ye na watimi de ho ato nyame so yi ya ise wudi only Psalm no kwa obi wa anyum kwa na okan kan the New Testament no kan na wie no wasi old nim kan ye chapter a day in fact book ba go bi pe nya wo favorite na de bia no kwa na kan unhu nyame ani onyam yi kan book ni nyina hallelujah nti de be ma ye di sa ohun esuro boni sui se ye de yakoma nyina ye kra nyina ye honhom na ebe to awrade so
Inti no odi to nyame so no afei what we say me suro biem me fie ehu bi ye se ba me fie no me suro hute ati say inti no wo time ye beka say the darkest moment na bibia dija wo say everything is falling apart odo ho ato nyame so na uni adwene foforo bia say Erade say wa anya wo na da wo so inti no me hwew na ubehu nyame no nyam se bibia mu no wo nya wo plan B nto ho na se Erade se wa anya nyame ne ye besrem wo Erade ne ye besrem ti hwe ho anyam eho no mu na abehu se nyame oye ho na abehu se nyame oso nti Job na manie ne ta na onam nyina no ne wo na dwumba bi se mpo se nyame wo kum mi mpo a ni mua na ye de me wo mi ni baby ko ni rinse domino ne wo se hwe uti nya adwuma on Job 13:15 o se wo kum mi mpo a se nyame no o se mi mpo a ni muara na me de me trust ono anka se na me de me re be hye ni mu nti se yesua se de ye de ye re nya be hye nyame mu a afi yensuro bibi biara biem yensuro de bebubu aba yenso anajo be me nam awiakete how amanie ne ebronya yi omo be hyehye de aba yeso nya unsuro afi be so ana obi yem hyehye no mi be wu ana afi bia obi wu ye fi ha se wo do re nya se Christ mu a wo ri nsuro wo be ye so confident say de watcho enum ni enum imu duba kono Psalm 5:11 usuro de biara de sense de wudu ure nyina ahye wo se na ma won a wodwane betoa wo nyina aninye na wonfa ahusan nhuri da efise wakata won so na ma won a wodo di din no aninka wo ho nyame wakata wo so o protect you or shield you. Why? Because usuro no Erade unsuro Satan unsuro de odi ba so unsuro de odi yawoba unsuro de odi yokunu unsuro de odi ukunu nemu ana odo yire nemu oni da so ne ono Erade ede na usuro ede na banwa boto fagidie na wo Kristo mu no efa di suro no so die bia usuro bia fagidie wo Kristo mu no efa di so nyame hira Yesu do yenso yedo